ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକ କାଳିଆପାଣି ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ ଠାରୁ 3 ଦିନ ଧରି ପ୍ରଥମ କ୍ରୋମନଗର ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏହି ଅବସରରେ କୁହିକାର ମହାଗିରି ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ପଲ୍ଲୀ ସୌରିକ ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ 11 ଗୋଟି ବିଦ୍ୟାଳୟର ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ବକ୍ତୃତା ଓ ରଚନା ଆଦି ବିଭାଗର ସ୍କୁଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ହୋଇଥିଲା। BRCC ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପ୍ରଧାନ, ସହକାରୀ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ରସାଇ ମୁଣ୍ଡୁରୀ ଓ ପ୍ରେମାଞ୍ଜଳି ନାୟକ, CRCC ଝୁନାରାଣୀ ନାୟକ, ଅନୱାର ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସାମଲ, ଶରତ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ସନ୍ଥ ସାଗର ସାହୁ, ଅଶୋକ କୁମାର ଦାସ, ହିମାଂଶୁ ସ୍ୱାଇଁ, ଅନିଲ କୁମାର ରଣା, ବସନ୍ତ କୁମାର ବଳ, ଯୁଗଳ ବେହେରାଙ୍କ ସମେତ ମହାଗିରି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୁହିକାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଶତପଥୀ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ ଓ ପରିଚାଳନାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ନେଇଥିଲେ। କ୍ରୋମନଗର ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜକ କମିଟି ତରଫରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ନାୟକ, ପୁଷ୍ପକ ମହାପାତ୍ର, ହୃଦାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାମଲ, ଅସିତ କୁମାର ମହାନ୍ତ, ଲମ୍ବୋଦର ଦଳ ବେହେରା, ମନୋଜ ନାୟକ, ଶେଖ ଜହୁର, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରିଚାଳନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଓ ଆୟୋଜକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ସମେତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ କ୍ରୋମନଗର ମହୋତ୍ସବରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଓ ପୁରସ୍କାର କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିବା ଆୟୋଜକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। मु पुष्पक महापात्र क्रोमनगर महोत्सव होउछि से कमिटी उपसभापति अछि। नुआ चिंताधारा नहीं कि आपण स्कूल स्तर पिला प्रतिभा अन्वेषण करिकी क्रोमनगर महोत्सव अवसर एत बड़ मंच में संबर्धित करिया जाउछि। ए सब चिंताधारा एवं ये जो इनोवेटिव आइडियाटा एटा एक्चुअली हमरो माननीय मंत्रींकर थिला। तांकर उद्देश्य थिला जे आम अंचल रे जो लुकायित प्रतिभा सब अछंती तांकू केमती तांकर कला को लोकलोचन को आनिबा आउ एमती मंच उपरे से माने परफॉर्मेंस तांकर रहिबो प्लस लोक मानक आगे परफॉर्मेंस तांकर देले तांकर भितर गोटे साहस बढ़िबो प्लस तांकर उत्कर्षता से प्रतिपादित करि परिबे लोक मानक आगे। एटा उद्देश्य थिला हमर माननीय मंत्रींकर। से चाहिए छोट छोट पिला माने कुनी कुनी पिला माने एथरे भाग नियंतु। भाग नेला परे ताधरू जो माने उत्तीर्ण हेले प्रथम, द्वितीय, तृतीय से से जो विराट गोटे मंच क्रोमनगर महोत्सव ताधरे से संबर्धित करेंगे। आउ कौन सब योजना है क्रोमनगर महोत्सव को सरस सुंदर करने उद्देश्य कौन अच्छी? उद्देश्य तो अच्छी प्रथम उद्देश्य एटा हिडन उद्देश्य कह भाईचारा। भाईचारा केमती ना आम से सांगे मिसिबा विभिन्न अंचल लोक मैंने सेठिकी आसबे सेमानकर आमर से कमिटीर प्लस जो वॉलंटियर्स क्रोमनगर महोत्सव तार प्रथम आज प्रोग्राम आम स्कूल ब्लॉक स्तरीय प्रोग्रामटा होची। बहुत खुशी जे आम स्कूल ही प्रथम प्रोग्रामटा है। पिला माने बहुत पार्टिसिपेट करिसेंती। सार माने मध्य आसिकी पहुंचंती, गाइड टीचर पिला माने अति श्रृंखलित भाव में सब काम होईची। एवं मोर सहकर्मी माने मो स्टाफ माने एवं एटी CRCC माने हमर ABO महोदय मैडम माने समस्ते बहुत भल सहयोग समस्त सहयोग बहुत सुंदर कार्यक्रम होईची। तापरे हमर क्रोमनगर जो कर्मकर्ता माने से माने मध्य खूब परिश्रम करी एई उत्सवटी को अति साफल्य करिसेंती। मु बहुत खुशी। धन्यवाद। श्री गोवर्धन ABO कम BRCC सुकिंदा BO कार्यक्रम आयोजन से संबंध में कौन कह आज ये एक गुरुत्वपूर्ण कार्यक्रम करे चले। सुकिंदा अंचल एक खनि एरिया एठारे पछुआ वर्गर पिला माने बहुत रही से माने निज पाखे रही प्रतिभा सबू जमी बणरे मल्ली फुटी बणरे झड़ी जाए से भली सब अनेक प्रतिभा रही जाइछन्ती। सेमानकु उत्साहित करने एक प्रयास ये थिला विद्यालय स्तर में प्रतिभा अन्वेषण कार्यक्रम। सेमानक भितरु आमे देखिलु समस्त पाखे प्रतिभा रही उत्साहित करने
এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। କ୍ରୋମନଗର ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଖବର।